भी हैं, अल्लाह ताला पूरा है। तमाम खैरों को तशरीफ लाइए, अपना सरदार की कलाम भी पेश करें और सदारत भी दें और इख्तिताम भी जी कलाम पेश करती हूँ। तिरवीनी इंडिया के गुलजार साहब की इजाद है तिरवीनी, और पहली साहिब किताब शायरा हूँ मैं इस हवाले से, और तकरीबन 1000 तिरवीनियाँ मैंने कही हैं और वो मेरी कुलियात में भी शामिल हैं कुछ तिरवीनी। और चंद एक आपको सवालें पेश करती हूँ आपके सामने, क्योंकि असातिज़ा हमारे और अहबाब यहाँ मौजूद हैं। तो शेरों की सूरत में ज़ेबी खुद को लिखती रहती हूँ मैं, शेरों की सूरत में ज़ेबी खुद को लिखती रहती हूँ मैं, दिल की बोली कोई न समझे। बहुत शुक्रिया। लहलहाए खेत खलियानों में सोना आ गया, लहलहाए खेत खलियानों में सोना आ गया, साहिबे जागीर की देखो तिजोरी भर गई, जिसने बोया और काटा, साहिबे जागीर की देखो तिजोरी भर गई, जिसने बोया और काटा वो तरसता रह गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वो तरसता रह गया। बहुत शुक्रिया। खैरो शर का मरहला है ज़िंदगी, खैरो शर का मरहला है ज़िंदगी, मुस्तकिल एक मसला है ज़िंदगी, जाने किसका फ़ैसला है ज़िंदगी। खैर शर का मरहला है ज़िंदगी, मुस्तकिल एक मसला है ज़िंदगी, जाने किसका फ़ैसला है ज़िंदगी। देखो सुखनवर की जागीरें, देखो सुखनवर की जागीरें, कोने में लेकर बैठा है कागज़ पर लिखी तहरीरें। देखो सुखनवर की जागीरें, कोने में लेकर बैठा है कागज़ पर लिखी तहरीरें। वो जो गुड़िया बेच रही है, वो जो गुड़िया बेच रही है, चुपके चुपके सोच रही है, मेरी कीमत कितनी होगी, मेरी कीमत कितनी होगी। वो जो गुड़िया बेच रही है, वो जो गुड़िया बेच रही है, चुपके चुपके सोच रही है, मेरी कीमत कितनी होगी। दुनिया की दोज़खों में इंसान जल रहा है, दुनिया की दोज़खों में इंसान जल रहा है, जन्नत की हसरतों में खुदकुश भी पल रहा है। दुनिया की दोज़खों में इंसान जल रहा है, जन्नत की हसरतों में खुदकुश भी पल रहा है, तहज़ीब का जनाजा शायद निकल रहा है, तहज़ीब का जनाजा शायद निकल रहा है। और बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल ने सेमिस्ट्री नज़में तो बहुत सी हैं, लेकिन सवाल ने मेरी इख्तरा हुई जब मैंने 70 नज़मों के असनाफ़ पर शायरी की और उनकी मैंने उनके बारे में मज़ामीन भी लिखे, तो मेरी आलमी सतह पर पहली कुलियात आई है जिसमें मैंने नज़म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है। और उसमें जब मैंने 70 पे शायरी की तो पता चला कि एक सिन्फ अभी तक ईजाद नहीं हुई है, वो अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला और वो मैंने वो सिन्फ की मैं मुख्तरा हूँ सवालने के नाम से। ये सिन्फ है, ये भी सेमिस्ट्री नज़म है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है दूसरी नज़मों के मुकाबले में कि इसके 3 मिसरे हैं और तीनों मिसरों में सवाल होता है और बैनुल सतूर आपको जवाब भी मिल जाता है। इससे पहले ऐसी कोई नज़म सेमिस्ट्री ईजाद नहीं हुई थी, तो ये इसका नाम मैंने सवालने रखा। तो ये उर्दू अदब में, जी उर्दू अदब। मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। मुझे क्यों कर्ब में ज़ंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। और एक और है, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, कितने समंदरों का है पानी ये आँख में, क्या क्या नहीं है जुल्म ज़मानी ये आँख में। वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, कितने समंदरों का है पानी ये आँख में, क्या क्या नहीं है जुल्म ज़मानी ये आँख में। आखिर
اس ذات مکمل کا وسیلہ کیا ہے؟ آخر اس ذات مکمل کا وسیلہ کیا ہے اگر اس کا ہی سب کچھ تو ہمارا کیا ہے اگر اس کا ہی سب کچھ تو ہمارا کیا ہے؟ زیست سے موت تلک کا یہ نظارہ کیا ہے؟ نظارہ کیا ہے؟ خاک و آتش کی داستاں کیا ہے؟ خاک و آتش کی داستاں کیا ہے؟ روح اور تن کے درمیاں کیا ہے؟ مختصر کیا ہے بے کراں کیا ہے؟ مختصر کیا ہے بے کراں کیا ہے؟ کون آ کر اب سنوارے گا نظام کائنات؟ کون آ کر اب سنوارے گا نظام کائنات؟ جا بجا بارود کی ترسیل کیسے ہو گئی؟ جا بجا بارود کی ترسیل کیسے ہو گئی؟ ختم ہوگی جانیے کب ظلم اور نفرت کی رات؟ ختم ہوگی جانیے کب ظلم اور نفرت کی رات۔ تو یہ سوالنے تھا، ہر مصرعے میں سوال ہے اور بین السطور جواب بھی سامنے آ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ دو چیزیں جو تھیں اردو ادب میں جو تھا تھوڑا سا میرا کام کیا ہے یہ، تو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آج کا مشاعرہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ترین مشاعرہ تھا، ہمارے تمام کے تمام شعراء نے اس میں شرکت کی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت نامور شعراء ماشاءاللہ سے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جس میں ہمارے جو بہت ہی معروف شعراء ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان کو سن رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی اپنے آپ کو کامل نہیں کہہ سکتا۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے، یکجا ہوئے اور آپ لوگوں نے کلام پیش کیا۔ اور گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی بھی ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ ان کے تعاون سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے، نواز گلیانہ صاحب کی، اب تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا یاب کرے۔ وہ بھی شاعری کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود رہیں اور آئندہ ہمارے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ عذرا علیم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ نظامت ان کی باکمال نظامت، اور بڑی بہت ہی جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ فرض انجام دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان مشاعروں میں بھی جس کی میں تھوڑی بہت کام کرتی ہوں ان مشاعروں کو ارینج کرنے میں، اس میں بھی میری وہ معاونت فرما رہی ہیں۔ بہت بہت ان کا شکریہ عذرا علیم صاحبہ کا۔ اور عذرا علیم صاحبہ اختتام کیجیے پروگرام کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور حلقہ احباب السنت کے تحت تمام آج پیش کیا گیا عالمی مشاعرہ، جس کے متنظمین میں جناب چودھری محمد نواز گلیانہ صاحب اور میاں شبیر احمد صاحب اٹلی سے، ان کی طرف سے تمام شعراء کرام جن میں آج اپنے ساتھ شامل رہے محترم ڈاکٹر استاد رؤوف خیر صاحب انڈیا سے، جناب استاد ناصر علی سید صاحب پشاور سے، برطانیہ میں